ভাইজান কি ভয় পাইছেন? না না, ভয় পাবো কেন? আর আপনার ভয় পাওয়ার কি হলো? আমি তো আপনারা চিনিই না। আচ্ছা, আপনি কই যাইবেন? চলেন না যাই, আপনারা আগায় দিয়ে আসি। ভাই, এসব ফালতু কথা বলবেন না। আর আপনার ফালতু কথা শোনার টাইম আমার নাই। ਤੇਰੇ ਜੁਨਮੇ ਜੇ ਯਾਰ ਨੀਏ ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੀਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਸਾਈਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਮੁਝੇ ਆਓ ਬੋੜ ਵਾਂਗੂ ਜਦਾ ਬੰਦ ਡੁੱਗੀ ਆਂਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਕੇ ਬੋਏ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਖੱਲੀ সালাম, আমি আগেই বুঝছিলাম তোর মধ্যে ঝামেলা আছে। তুই তুষারে মারছস না? ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ তুই আমারে মারিস না। তোর কি লাগবে ক, আমি তোরে দিব। তুই, তুষার আর টুটুল বাদে চতুর্থ ব্যক্তিটাকে। কিছু জানি না। আমি কিছু জানি না, আমি কিছু করি নাই সালা।